पूरा टेस्टी एंड पूरा सुपर टेस्ट मैंने एत टेस्टी लगुला आपण मैंने न खाइले भी विश्वास करें। आउ चलते आपण मैं देखुची आज कौन मुझे जोटा कि एत टेस्टी होता। हेलो भाई नमस्कार, जय जगन्नाथ, वेलकम टू माय तो सका उठी आज रोषे करने बाहरी आ पनीर काली राति आणिक रखी नहीं तरकारी करने सका तो ये पनीर माने पूरा टी डिफरेंट टाइप बहुत ही अलग टाइप आमती आप बहुत कम देखिथे एमती ना देखी नथिबे किंतु माने कौन हुए ना बहुत सारा कहते कि मसला मसली दरकार कि आम आलू सांगे बनइले माने कौन आलू अलग हो जाए माने झोल अलग हो जाए पनीर संगे लखा लगा हुए आम जमी होटेल रेस्टोरेंट खाऊँ पूरा बहलिया बहलिया पनीर तरकारी तो घरे सेमितिका ही आज बनैबी। तो ये मुझे किसी पिज एंड टमाटर को काटी नहीं आईटी किसी कड़े तेल पकई गरम होगा यहाँ हूँ शाही जीरा आपण मैंने खाली जीरा भी नहीं पारे जेहेतु ये मिलूँ हैदराबाद शाही जीरा गाँव भी मिलूँ कहले मे भी दुकान दे पाती पकई कि तेजपत्र पिज एंड ता सागर किसी गोटा मसला पकई जमीक गरम मसला आ गोटे गुजुराती आउ स्टार फुल तो मो पाखे नाला से स्किप कर आपण पाखे जदि थी से आपने पकई पारे आटा पकई यहाँ अल्प समय पर भाजबे मैंने पूरा एमती ब्राउन कलर कर भाजबे सेमती किसी भी नुह मोटी मोटा मोटा कर नहीं आपने चाहिए पतला पतला भी करके नहीं पारे आमती भाजी चलिए कंटिन्यूअसली ओके माने एमती कंटिन्यूअसली भाजी चलिए आउ ये किसी आड कर काजू आपण मैंने हिसाब से नहीं पारे आउ अधिक भी नहीं पारे तो मुझे कम काजू नहीं आप नथिले भी यहाँ स्किप करेंगे क्योंकि टेस्ट भल लगे आगे देखो गुजराती गोटे पकईदी गुजराती पकड़े टे टेस्टा आसे तो यहाँ को ना एमती आउपर पनीर पकईबानी ओके तो यहाँ को भलसे टे भाजी ने बास यहाँ टे खाली नरमिला पर्यंत भाजी चलिए भाजी होगा ये मुझे आड कर टमाटर को भी आड करेंगे टी नरम होला पर्यंत बास खाली भाजीदे और बेस किसी भी नुह एमती कंटिन्यूअसली भाजिला देखिए यहाँ टिके समय पर पूरा नरम जीव बस ये जिनस पड़ेगा आउ कि एक्स्ट्रा मसला ना ओके तो यहाँ नरम होला पर्यंत भाजी चलिए एमती मझे मझे टे माने नौटे कहीं न नौटेले से कौन हम ना माने तार लगिज तल ओके तो एमती मोर भजाटा होगला ये ही नरम करेंगे मैंने टे नरम होला पर्यंत बस पिज खाली भाजबे आउ भाजिकी ये मुझे काढ़ी नेली यहाँ को ठंडा कर ठीक अच्छे और यहाँ को ठंडा करके आपको मसला ग्राइंडिंग करवा बहुत ही कम तेल पनीर होमती तो थाए पनीर तरकारी भी बहुत अधिक तेल पिज जो काटी से किसी रखी ये तेल पकईली आ कि गोटा मसला पकड़ा जेहेतु बटारे पड़ी तो ये अल्प टिके पकईवा बेसी पकईबानी अल्प टिके ही पकईवा तो ये गोटे तेजपत्र बस छोट 2 खंड खाली काटी मसला नहीं डालचीनी बस से पकई से पकई सारापर ये अल्प पिज रखी से पकईली से पकई सारापर से जरला भितर मुझे ग्राइंडिंग कर नहीं आसबी आपर मसला ढाल ओके तो यहाँ अलरेडी ठंडा माने आप हिसाब से करेंगे टी ठंडा होगा ग्राइंडिंग करेंगे और मोटे ठंडा हो जाता बास टे गरम था तो मुझे ग्राइंडिंग करनेली आप हिसाब से करेंगे तो ये मोर बटा सरी जाता ये पकई दी सब मसला मसली सब पकईकी ये कंटिन्यूअसली गोल चलिए और हलदी लंका गुंड आउ कि गरम मसला पनीर मसला भी मार्केट में मिलूँ से आपपारे आउ धनिया गुंड बस ये जिनस कि एक्स्ट्रा नुह बस यहीटा ही मैं बहुत ही टेस्टी लगे खाई देखिए आपने एमती कंटिन्यूअसली गोल चलिए एमती लगे टे देवे ओके तो ये सब मसला मसली पकई सारापर मोर पूरा रेडी हो जाता आटा भल से कषे पूरा तेल आसला पर्यंत एमती कषि चलिए मीडियम रखिए फ्लेम को एमती लगे देवनी आटे पा देकी मैं कषी कहीं लगिज तेल बाहर पर्यंत जो तेल न बाहर तो तार मसलार किसी फ्लेवर आसबनी
ତ ସେଥିପାଇଁକା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଚାଲିବେ ଆଣ୍ଡ କଷି ଚାଲିବେ, ଭଲସେ କଷି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବେ। ଆଉ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟୁଇଷ୍ଟ ଅଛି କି ଆମେ ପନିରକୁ ଭାଜିନୁ। ଆପଣମାନେ ନୋଟିସ୍ କରିଥିବେ ଫାଷ୍ଟରୁ କି ପନିରକୁ ମୁଁ ଏଠି ବି ଜମା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇନି। ପନିର ଆମେ ଭାଜିବାନି, କଞ୍ଚା ରୋଷେଇ କରିବା। ଆଉ କାହିଁକିନା ପନିର ଭାଜିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଖାଇଲା ବେଳକୁ ନା ସେଇଟା ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଆସିଯାଉଛି। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁକା ଆଉ ପନିରକୁ ଆମେ ଭାଜିବାନି, ମାନେ କଞ୍ଚା ହିଁ ପକାଇବା। ଆଉ ଜମା ବି ଫିଟିବନି, ସେମିତି ହିଁ ରହିବ ପନିର। ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ତ ଯେହେତୁ ମୋର ଭଲସେ ମାନେ କଷି ହେଇନଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଦହିଟାକୁ କଷିଥିଲି, ମାନେ ଭଲସେ ମସଲାଟାକୁ ମୁଁ ଜାରୁଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଜାରିବେ। ଏମିତି ଆଳୁ ବି ଆପଣମାନେ ପକାଇ ପାରିବେ, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଳୁକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଳୁ ମୁଁ ପକାଇନି, ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ପକାଇବେ। ଆଳୁକୁ ଭାଜି ନେବେ, ଆଉ ଭାଜିକି ବି ଆଳୁ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି କିଛି ଲାଷ୍ଟରେ ଲୁଣ ପକାଇଥିଲି, ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟା ପୁରା ଭଲସେ ଜାରି ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ତେଲ ତା'ର ଉପରକୁ ଆସିଗଲାଣି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି କରିପାରିବେ ଘରେ ରହିକି। ଆଉ ଘରେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଗାଁରେ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମୋର ହୁଏନି। ମାନେ ମୁଁ ଗାଁରେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରେ କି ଟିକେ ବହଳିଆ କରିବି, ତ ଏବେ ମୁଁ ଏଇଟା ଶିଖିଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବେ। ଆଳୁ ପକାଇଲେ କିମ୍ବା ଆଳୁ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ହେଇଥାଏ, ଝୋଳ ଜମା ବହଳିଆ ହୁଏନି। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଝୋଳ ବି ବହଳିଆ ହେବ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାକି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଶିଖିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବି କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ପନିର ଯେମିତି କହିଥିଲି, ମୁଁ ପନିରକୁ ଜମା ବି ଭାଜିନି। ଓକେ, ଆଉ ଏଠି ତେଲଟା ଉପରକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। ପନିରକୁ ମୁଁ ବାସ୍ କାଟିଲି, ଆଉ ଏଇଥିରେ ହିଁ ଛାଡ଼ିନେବି। ପନିରକୁ ମୁଁ ଭାଜିନି, ଦେଖୁନି ଭଲସେ ମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ପନିର ଜମା ବି ମୁଁ ଭାଜିନି, କାଟିକି ବାସ୍ ପକାଇଲି। ଆଉ ଏଠି ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ପାଣି ଦେଇପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ହିସାବରେ, ମାନେ ଯେ ଯେମିତି ଚାହୁଁଥିବେ, ଯେତେ ଝୋଳ ରଖିବା ପାଇଁକା। ଟିକେ ମସଲା ମାନେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ବି ପୁରା ସୁଖା କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ହିସାବରେ କରିପାରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ପନିର ଆମର ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ବାସ୍ ଖାଲି ଫୁଟିଲେ ହେଇଯିବ। ଏଠି ମୁଁ କିଛି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲି, ମୋର ଟିକେ ଝୋଳ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଗରମ ଭାତରେ ଯେହେତୁ ଖାଇବା, ତ ଅଳ୍ପ ହିଁ ଝୋଳ ରଖିବି, ଏତିକି ହିଁ ଝୋଳ ରଖିବି। କିନ୍ତୁ ପନିରଟା ତ ଟିକେ ତା ଭିତରୁ ପାଣି ଦେଲେ ନରମ ହେବା ଦରକାର ନା, ତ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ବି ପାଣି ଦେବି। ପାଣି ଆପଣମାନେ ଗରମ ପାଣି କରି ଦେଇପାରିବେ। ଗରମ ପାଣି ଦେଲେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ, ଗରମ ପାଣି କରିନେବେ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି ପନିରଟା ଟିକେ ନରମ ହେଇଯିବା ପାଇଁକା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା। ଆହୁରି ବି ଟିକେ ଝୋଳ ମରିବ, ମାନେ ଏତେ ଝୋଳ ବହୁତ ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ଏତେ ଝୋଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏଇଟା ବହଳିଆ ଝୋଳ ଅଛି, ଜମା ବି ପାଣି ଝୋଳ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଯେତିକି ଝୋଳ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେତିକି ରହିଗଲା। ତ ଏଠି ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁକା, ପୁରା ଟେଷ୍ଟି। ଆପଣ ବି ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କାହାର ଜୀବନ ବଦଳେଇପାରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।